Honorable Speaker, National anthem. Yes, sir. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशिष मांगे गावे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Speaker sir, under Rule 49(2), the rule of procedure and conduct of the business of Goa Legislative Assembly, I may permitted to postpone the reply of unstarred LAQ number 2C for the next assembly session. Unstarred. Sorry, एकच minute. No, it is starred, sorry. खंयची असेंब्ली उरल्या आनी स्पीकर सर टू सी आज तुमी मोपा एअरपोर्टाचेर मेन विशय आशिल्लो. Speaker sir, under the Rule 49(2), the rule of procedure and conduct of the business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to postpone the reply of the unstarred LAQ number 67 to the next assembly session. 9(2) of Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, postponed starred LAQ 3C and postponed unstarred LAQ 42 be postponed to the next session. म्हाका रिप्लाय रॉंग रिप्लाय दिला. बरोबर, एक मिनिट. वेदर करेक्शन करता काय कितें हेल्थ मिनिस्टर. खंयची ती? खंयचो क्वेश्चन? स्पीकर सर म्हाका हे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 ही पूण म्हाका रिप्लाय दिला रॉंग रिप्लाय दिला. Seven A. वेदर तो करेक्शन करता काय कितें रिगार्डिंग सिटी स्कॅन एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोंडा त्याने प्रपोजल आशिल्लें पूण आतां त्याला सांगला ताणें प्रपोजल ना म्हणून पयलो रिप्लाय दिला येस आपूण नक्षत्र घेता म्हणून आनी एक कंपनीन तांकां दिवची केल्ले आसा म्हाका तो हेल्थ ऑफिसरा ताणें सांगला एक लार्ज एंड टोब्रो काय खंयची तरी कंपनी ते दिता म्हणून तें हांव नकळो कितें जालें तें फुडें पूण तेणें रिप्लाय रॉंग दिला. रिप्लाय करेक्शन रिप्लाय करेक्ट. हे क्वेश्चन पडे हा ते लास्ट असेंब्लीसान 2-3 असेंब्ली जाली पोस्टपोन जायना. आय टेल यू वाय आय एम रेजिंग दीट इशू. हितू आमी इतली हे आहाय इतली कुमदादेंत इतली इशू आहाय आनी इतली स्कॅम आहाय म्हणून आमी काडीत आहा इशू. हो इशूआंत एक इशू आमी काडलो वेन रोहन वॉज द मिनिस्टर तेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहा तेन्ना तो आतां हें जाला. इट इज अ कन्फर्म केस वेर आख्खी प्रॉपर्टी कुमदादीची नाव प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स ट्रान्सलेट रॉंग कोन म्हणजे ट्रान्सलेशन केलां इंग्लिशीन पोर्चुगीज ट्रान्सलेशन इंग्लिशीन केलां तें सर्टिफाय केलां डॉक्युमेंट दाखयलां आनी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केल्या. असली केसीन पासून नाव रेव्हेन्यू मिनिस्टर हांव फॉलोअप करीत आहा फ्रॉम लास्ट 2013 सान हांव फॉलोअप करीत आहा. असली केसीस कितल्यांनी आहाय. There are so many such type of cases that are going on there. I want an inquiry, at least आता postpone करीत आहे तुम्ही क्वेश्चन आणि हे इशू इट इज गोइंग अंडर द पिलो. कोणागे इंटरेस्ट आहे तू इंटरेस्ट ना जाल्यार वाय दे आर नॉट आन्सरिंग दीस टायप ऑफ इश्यूज एअरपोर्ट इशू आहे ते इज समथिंग व्हेरी बिग. इट्स नॉट समथिंग व्हेरी स्मॉल. दीस एरिया इज 20,000 स्क्वेअर मिटर्स इन सेरुला. 20,000 पयस साल कितें तो 50 कोटी जाल्यो. 34 ते 34,000. 34,000 2 सर्वे नंबर्स 2 सर्वे नंबर आहे ते टोटल 34,000. रेट जालो तो 50-60 ऑलमोस्ट 100 कोटी एश कोन जो तो प्रॉपर्टी आमी वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर रायट्स. वी आर टॉकिंग युअर गव्हर्मेंट इज टॉकिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ रायट्स आणि लँड आणि हे खूंय गेलां वेर खूंय पावलें.
So will you constitute an inquiry with the full charge of a retired judge? See, It member, has to be minimum reply. Reply Postpone to question, khali what question, Reginald has said. We can take up tomorrow. Speaker, sir. one thing, hello, just 1 minute. Still, the question has not started. You are just you are standing up and talking about. Just I am calling out a question. No. Speaker, sir. Mazo 2C star LAQ postponed. Total ही लास्ट असेंब्ली सेशन समजतात आमकां 15 अनस्टार आणि 3 स्टार दिल्ले आसा 18 क्वेश्चनान आज म्हाका तुमी नो क्वेश्चन पोस्टपोन केल्या 2C स्टार क्वेश्चन सीएम पोस्टपोन केलो ऑन मोपा एअरपोर्ट अनस्टार LAQ 42 ऑन कोमुनिदाद लँड स्कॅम पोस्टपोन केला इन एडिशन टू रेजिनाल्डो स्टार क्वेश्चन अनस्टार क्वेश्चन 67 ऑन मोपा एअरपोर्ट प्रोजेक्ट तुम्ही परत पोस्टपोन केला अनस्टार क्वेश्चन 77 ऑन हेल्थ मॅनेजमेंट सर्विसेस तुम्ही पोस्टपोन केला अनस्टार क्वेश्चन 96 ऑन स्टॅटिस्टिकल कोविड डेटा तुम्ही पोस्टपोन केला अनस्टार LAQ नंबर 102 इन परचेसेस इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुम्ही पोस्टपोन केला अनस्टार LAQ 74 तुम्ही जे झेडपी खातीर कितें कामां आसा सांगली तुम्ही ते एनेक्शरूच लावना Speaker sir. ऑल एनेक्शर्स आर मिसिंग स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट Unstar 72, all annexures are missing. It's an incomplete reply. Unstar 74, annexure N is missing. Unstar LAQ 73, landscapes in the state. So reply incomplete. To a 2 दिसाचे session, he reply, you fix responsibilities on the officers and the minister concerned. हे किती फकाणा चालले स्पीकर सर Speaker sir, under rule 49C, आम्ही सांगला की वॉल्युमिनस जर असत ताणे सांगला तो क्वेश्चन नंबर 2C 5000 पेजीचो क्वेश्चन 5000 पेजी तेजे आन्सर जातले 5000 इतक्या कमी पिरियडात तितूंतल्यान sir. वचप व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्लें सेम थिंग विथ तो हेजो क्वेश्चन सांगता इट इज अ वॉल्युमिनस त्या खातीर पोस्टपोन केला प्रत्येक क्वेश्चन विथ इन शॉर्ट स्पॅन इट इज पॉसिबल नाशिल्लें Speaker sir, where does it show in 49 and how does he know it is voluminous? Speaker sir, I will challenge if this is voluminous. स्टार्ट LAQ नंबर 3A हाजेर म्हाका म्हजो क्वेश्चन आशिल्लो ऑन कोविड डेथ्स इन गोवा ताचो रिप्लाय आतां पर्यंत ना आनी यू आर नॉट इवन पोस्टपोन इट एक म्हाका One thing. स्पीकर सर Regarding, see, honorable opposition leader, Health Minister Vishal has given the letter that he is unwell and he is not going to attend the session. So he requested to Let the chief postpone the minister question. answer. If health minister is not there, government is chief minister. Let him answer. स्पीकर सर यू आर नॉट रिप्लायड गिवन मी एनीथिंग टिल टुडे रिप्लाय दिवना 2 दिसाची सेशन मागयला तोही तुम्ही रिप्लाय दिना यू आर नॉट इवन पोस्टपोन आता सीएम सांगता वॉल्युमनस सीएमाक कशें कळ्ळें वॉल्युमनस म्हणून Should you order ruling of me? वी वॉन्ट दिस रिप्लाय Can I give the ruling? आमकां रिप्लाय जाय Can I give the ruling? आमकां रिप्लाय दीस स्पीकर सर असेंब्लीन कित्याक मागयता असेंब्ली See, the concerned minister has requested to postpone the question. I am not talking about one health department. I am talking about revenue department. I am talking about I am MOPA giving the civil ruling. aviation. I am giving the ruling. किती Are ruling you speaker here? sir? I am giving the ruling. किती ruling? Yeah. Ruling किती? See, I agree. Just I am reading the letter of the Honorable Health Minister. That he is Letter बिटर काय ना unwell. Action सांग. That's why. Because sir, you fix I know it. responsibilities. I know it. तुका power असा to fix responsibilities. See, I am giving the ruling. Are you ready to hear it, my ruling? Fix the responsibilities because sir, last session That's why I am giving the ruling. तू सांगता health minister बरो ना मानता CM आक reply दिवनी. That's why I am giving the ruling. See, I am giving the ruling for that. सांग ruling किती ते? Yes. It is inherent and inalienable right of a member of this House to seek and elicit information from the government in order to discharge his duties as enjoined by the Constitution. When a minister seeks postponement under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business on the grounds that it is not possible to collect the information in time as is too detailed, I have to allow it. Therefore, I request the members should not ask questions that are too detailed because it has not to be collected
collected and given within the time limit. Also, minister should verify on the accuracy of the information tabled, because ultimately the minister is held responsible personally for the reply submitted. कसं काय कोणा तू किती When the सांगता ते? minister postpones the reply to a question सांगता ते काहीच without कळेना. any reason, I cannot accept it. It is a member's right to seek information. Though I cannot compel the minister to reply to the questions, I may advise the members to rely on the other remedies unable to address the issue. The minister, if he does not wish to reply or withhold the information in public interest, he should rely on Rule 49(3) Should resign. of the Correct. He Rules should of resign. Procedure and state the same. Should If the resign, government Malala. withholds the information on ground Should of resign, public interest, Malala. the chair must accept the position. Postponement of replies to a question without any reason is not acceptable, and the minister may note the same. कसं तुम्ही आता म्हणला इफ इज नॉट अवेलेबल शुड रिझाईन म्हणून I have not said resign. किती म्हणला No, I have not said म्हाका resign. कांयच कळना की तुम्ही किती सांगला Only ते me? I agree. See, under 309, 49 टू किती सांगता स्पीकर under 309, you cannot challenge the धशा decision of the केल्या speaker. धशा डेमोक्रेसीची केल्या धशा या मुख्यमंत्र्यान House is adjourned up to 12:30. Shame.